Seulement à Jérusalem. Perché Gerusalemme? Pourquoi à Jérusalem? Gerusalemme è delle persone che lui aveva preparato per tanto tempo. Parce qu'à Jérusalem, il y avait des gens qui avaient préparé pour beaucoup de temps. Possano essere pronti Afin qu'ils puissent être in modo prêts, che essi possano ricevere. afin de pouvoir La recevoir. ragione per quale lui dice nel 15 verso 5, C'est raison pour laquelle il dit dans le 15 senza verset, di me voi non potete fare nulla. sans moi, vous ne pouvez rien faire. Stiamo parlando di una persona Si nous sommes en train de parler de quelqu'un viene alla nulla, et qui vient de nulle part, da una famiglia padre falegname, d'un père menuisier, madre meno conosciuta, d'une maman qu'on ne connaissait si pas, dichiara di essere Dio. et il se déclare d'être Dieu. E per quel tempo era una pazzia secondo i suoi comportamenti. Dans ce temps, c'était une folie selon son Ma quello comportement. che era un pochino strano, Ce qui était un peu étrange, un bambino che fu nato un enfant qui fut e né, il re Erode divenne agitata. le roi Hérode devient agité. La gente non comprendeva. Les gens ne comprenaient pas. Un bambino nato. Un enfant est né. Perché abbiamo visto tante persone conosciute, Nicodemo, tutti On a quelli. connu beaucoup de personnes qui connaissent Mai abbiamo visto il re Erode possa essere agitato. jamais on a vu le roi Hérode agité così. Ma appena che nasce questo bambino, L'appel est né sur cet enfant. Erode è tutto agitato. Hérode était tout agité. Dicendo le mani, andate a vedere. Il a envoyé les mains allez voir, et après venez me che io possa andare ad adorarlo. afin que moi aussi je puisse aller l'adorer. È un bugiardo. C'est un menteur. È un bugiardo. C'est un menteur. Vado velocemente. Rapidement, Gesù i genitori devono portare Gesù in Egitto, Maria e Giuseppe. ses parents doivent l'apporter en Égypte. Ritorno si trova a Nazareth, Il se retourne à Nazareth, dove deve cominciare il suo ministero. où il doit commencer son La ministère. cosa bella mi piace queste cose qui. Ce qui est intéressant maintenant, Una persona viene, une personne vient, non ha nulla materialmente. il n'a rien matériellement. Che bello. Ma la gente lasciava il loro materiale, les gens- servivano questa persona con le mani vuote. Il est venu sans rien, les gens laissaient tout ce qu'ils avaient pour le suivre. Il caso di Apostolo Pietro Le cas de l'apôtre Pierre, aveva la famiglia, il avait la famille, è un buon pescatore. il était un bon pêcheur. Ogni giorno in casa il pesce non mancava. Tous les jours à la maison, le poisson ne manquait Ma pas. stranamente Apostolo Pietro lascia quello che era suo, Étrangement, l'apôtre Paul laissait tout ce qu'il avait secondo una pour persona. suivre une personne. Non aveva né casa, Il n'avait ni la maison, né soldi, ni l'argent. non è neanche sposato. Il n'était même pas marié. Alleluia. Perché? Pourquoi? Perché le cose che lui parlava, Parce que ce qu'il disait, da quando il mondo era mondo, nessuno mai aveva parlato. depuis que la terre était, personne n'a jamais dit ça. Amen. Siccome lui è venuto su una musica che il mondo non conosceva, Comme il est venu sur un son que le monde ne connaissait pas, i capi farisei hanno detto che questo uomo se noi non lo uccidiamo non saremo tranquilli. les chefs paysans de cet homme, si on ne le tue pas, on ne sera pas tranquille. Perché i capi farisei Parce que les chefs erano parisiens, più legati, legge di Mosè, erano legati alla legge di et Mosè, ils étaient liés à la loi de anche Moïse loro tradizioni. et à leur tradition. Ma Gesù venne, Mais Jésus veut, parla delle cose il disait des choses non mettendo punto di ciò che Mosè aveva parlato, sans pointer du doigt sur les choses que Moïse avait dit. togliendo punto di quello che Mosè ci ha parlato. Il enlevait ce que Moïse Dice a dit. qualcosa di più quanto Mosè non aveva parlato verso il Il disait des Signore. choses plus que ce que Moïse avait jamais Mi dit. spiego. Je m'explique. Giovanni 8 Jean 8, si trova una donna adultera. il voit une femme Lei adultère. dice che gli hanno arrestato. Les gens qu'on l'a arrêté. Lo portano a Gesù. Lo portano Dicendo a che Gesù. Mosè ci aveva detto così. Ils disent que Moïse avait dit ceci. E tu cosa che ci dici a Alors, noi? qu'est-ce que tu nous dis? Rispose, Il credi voi répondit colui che mai ci ha commesso dei peccati, que celui qui parmi vous qui n'a jamais commis un péché, taglia la pietra a questa donna. lance la première Lei pierre. dice che tutti sono scappati. La Bible dit que tous ont Si fui. sono andati a informare ai sommi sacerdoti. Ils sont allés à informer les Dicendo, non è sacerdotes. Dio. Qu'est-ce que... Per forza. Amen. Non viene da Dio. Il ne vient pas de Perché dice Dieu. le cose contrarie di quelle che Mosè ci Parce aveva qu'il dit les parlato. choses contraires à ce que Moïse a dit. Amen. E qual è il problema? C'est ça le problème. E se qualcuno non sapeva lo sappia oggi. Si quelqu'un ne savait pas que ça, I capi farisei non erano delle persone cattive come la gente pensa. les chefs pharisiens n'étaient pas si méchants comme les gens Loro pensaient. volevano Loro voulaient avere la pace con l'impero romano di quella epoca. Ils voulaient la paix avec l'empire romain de cette Adesso époque. Gesù lo chiamavano come il re dei giudei. Quand Jésus veut la paix, le roi des Loro Juifs, siccome volevano pace con
romano, Quand il voulait la romano, paix, et avec les io ho Romains, detto che meno che lo uccideremo. vous êtes mieux qu'on le tue. Gloria a Gesù. Gloire à Jésus. Ma tutte queste cose Toutes ces choses, era sul piano di Dio. c'était sur le Ma plan. dove rimaniamo? Dove Che le persone che Gesù ci aveva preparato. Sur les choses, sur les personnes que Jésus a Vuol dire che Ça veut dire, non poteva manifestare in loro se loro non dimorano in Lui.